Tanawa karon nagasigitag dinawuay, billions, trillions ang gipangkawat sa nakapabor. Kaya ang ilang gisaligan nga makaluwas nila, ang ilang mang posisyon, dili magpailis pagka congressman, pagka senador, pagka presidente o unsa pa dihang mga posisyon. Kanus aka makaamgo ang ato mga politicians nga sila sulugoon sa nasod. Dili magsigig pangurakot sa nasod. Mga taong hapit way gikaon nga matay gipangbanla sa baha. Makaamgo unta mo. Kamong mga nangawat sa atong budget sa PhilHealth na karon gilalisa na sad, kanus agyon iuli ang 60 billion na gikawat, pero sa survey karon sa dingan ng survey ha, ng ilang survey ba, negative 14. Ang Vice Presidente arang-arang kay positive 31. Dadagan ang Lito News Update. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan diri ang tinuod nga bakakon matud pa ni San Juan mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo, dili mao ang manluluwas. O kinsa maning mga tawhana ang moingon nga si Kristo dili mao ang manluluwas, mao ni sila ang nagpakaaron ingnon nga manluluwas. Nga murabag ang ilang pulong, ang ilang mga buhat mao'y makaluwas nato. Ug sagad ani mga tawhana ang gamiton gid nila nga murag basihanan sa kaluwasan mao ang mga butang ug ang bahandi gahom sa kalibutan. Nga na ba mga taong dato, mga gamhanan, naglingkod og mga posisyon, mao na sila ang mga anti-Christ, mga bakakon. Nilingay mong tupad ning na dili ka bakakon, dili bakakon. Motoo ba ka nga si Kristo mao ang manluluwas, na ang pulong ni Kristo makaluwas? Bantay ha. Papilion mo og naa kay 10,000 na kwarta, nya moingon si Kristo ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos aron maluwas ka. Nya ang nase moingon nimo inegosyo na aron mudako, aron maayo imong future. Hay may imong sundon. Ihatag ng tanan ngadto sa mga kabos aron ka maluwas, o tiguma gid na inegosyo gyud padaghana aron maluwas ang imong future. Awa na mo tingog, ha, na siya. Maunay mga bakakon. Og daghan kay karon sa tong katilingban subo palandungon. Daghan kayo sa tong katilingban karon, labi na kita mga Filipinos, ingon ana ang atong batasan. Ang kwarta maoy atong kaluwasan. In kapader sige biya kag baligyag slot. Kwarta baya ang imong gi huna-huna? Yes. Kwarta, pero dili mao'y atong gisaligan na makaluwas. Unsa may makaluwas? Ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, be generous, panghatag. Tanawa karon nagasigitag dinawuay, billions, trillions ang gipangkawat sa nakapabor. Ang nakapabor pagpangawat ba? Nga dili manggihatagon, mga mangingilad, panahos eleksyon, mga buutan kayo, muradyog mga karnero, nya di ay inig kadaog na, muradyog mga lubo, mga daw na kaistanan, murag mga leon o tigre, purti nagyong dawa. Nga naman, kaya ang ilang gisaligan nga makaluwas nila, ang ilang mang posisyon, dili magpailis pagka congressman, pagka senador, pagka presidente, o unsa pa dihang mga posisyon. Nya buhaton ang tanan,
Gamiton ang tanan nga paagi aron kadtong murag moilis nila, di gyud makailis. Daw gyud kaayo. Pareha sad nato kana dihang mga karsada nganong giparkingan man na kaning ato mga karsada nga public roads nganong giparkingan man na dili gusto nga mailisan. Nya di ko mo parking da, sila mo parking. Nga kana pangunahon na inaana ba. Duol kay mong bahay diha nya parkingan naglain. Nganong mo parking man sa Diyos karsada, mag-inilugay mo tag-parking anang karsada, nga public man na, tungod kay, ikaw na maoy, para nimo ikaw na'y kaluwasan. Sunda ang Ginoo. Diri sa atong ebanghelyo, si San Juan, wa gyud niya ang kuna nga siya mao ang kahayag, nga siya mao ang manluluwas, nga siya mao ang Mesiyas. Iya gyung gipanghingusgan ang pag-ingon, dili ako naay moabot sunod nako nga di gani ko takos nga mutangtang sa higot siyang sandalyas. Kana bang makaamgo bitaw ta nga kita sulugoon ra gyud? Kanus aka makaamgo ang ato mga politicians nga sila sulugoon sa nasod, dili magsigig pangurakot sa nasod. Kanus aka ha 2027 kay karon 2026 daghan naman sa kaing isyu nga insertion sa budget inana. Kanus aka sila makaamgo, no? Ang ilang mga investigasyon karon, ang ilang mga revelations mura ra og fireworks. Kabantay mo sa fireworks, pwede man itong daghan ng gabuto-buto at itong nindot man tanaw na as mga real. Tanaw ko sa fireworks sa Pilipinas, muragyog ka na bitang gamantika o ka na ganing isda bitaw. Buto-buto lang, wagi ka na bang beauty ba? Pero inigtambok nga to China, nga to Dubai, unsa pa ng lugara. Pagka nindot sa ilang fireworks, maka nindot sa mata ba, pero ato gabukal-bukal na ko, klaro kayong gubot kayong naong ng Pilipinas. Pero ang pinakanindot ang Japan, pag 12 midnight, hilom, yun, way buto-buto, hilom. Dili na mga Katoliko ha, pero hilom. Sila rin naka-practice og silent night. Nindot no. Padayon, normal. Yung kita la, buto-buto yun. Sige lang, okay ra na. Pero ang atong batasan, usahe, murasag fireworks, nindot kayo inigsugod, niya mawara. Wag tang. Mahibilin, aso. Aso, mahibilin. Yeah. Lingyay mong tupad. Inakanang naong ni mo, dili na murag fireworks. Daghan kay kagiritoke sa imong naong ba nya murag lag fireworks nindot tanawon pagsugod nya ikaon niya ritokihono na sad. Dili gid siya ba sustainable, dili siya lasting. Ang pagkamanggihatagon mga igsoon mao'y batasan sa Ginoo. For God so loved the world, He give us, iyang gihatag ang iyang anak. Ug mao nay gisangyaw sa mga propeta, ug mao nay gisangyaw sa mga santos sama nila ni San Basilio, Gregorio, nila ni Santiago, atong patron, ug tanang mga santos. Mao na nga tungod sa ilang pagsangyaw, matud pastubag nato sa Salmo, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Makaluwas. Way laing makaluwas nato ang pagbansay ra gyud sa pulong sa Ginoo. Dili unta ta mahimong bakakon kana mga politisyan nga moingon kun pilion ko ninyo akong ihatag. Mga nana, ayaw na lang. Mas may pagmoingon sila, kung inyo kong pilion,
maningkamot kog sunod sa pulong sa Ginoo. Ug unsa may pulong sa Ginoo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kamong nangawat sa flood control, daghang nangamatay nga mga least persons, mga taong hapit way gikaon nangamatay gipangbanla sa baha. Makaamgo unta mo. Kamong mga nangawat sa atong budget sa PhilHealth na karon gilalisa na sad, kanus agyon iuli ang 60 billion nga gikawat or ay lang gikawat gikuha di ay sayop sa to komisyon ti gikawat gikuha unya gihukman sa Supreme Court na unconstitutional ang pagkuha ato ni disulti na ang atong presidente nga iuli ang 60 billion karon wap agiuli mo apilar na sad unsa pa man sa iuli nga gihurot na magasto. Kamong nanguha niya ng maong kwarta, inyong gideprive ang mga masakiton nga usa sa mga giingon ni Kristo, the least ones. Nagmasakiton ako ug inyo kong gialimahan. Kamong mga nangawat ani mga budget sa education nga wa na hinuon tay natukod nga mga classrooms, inyong gideprive ang mga kabus nga mga Filipinos sa ilang paglambo sa kaugalingon. Padayon tang nahugmok mao na hastang atong presidente dili na negative 3 ang iyang trust rating, nahimo na kunong negative 14. Asa ka mangitag pangulo sa nasod nga ang rating negative 14 ang trust rating? Ngano man kay sukad paglingkod hangtod karon ang atong nasinati pulos man corruption, pulos kagubot, pulos siging politika. Kapoy na kaayong paminawon. Hapit na lang matapos ang termino 2028 lain na say mulingkod. Gikan 2022 hangtod karon impeachment, kurakot, drugas, ana nga wa gyud masulbad. Mao na nga wa na inisalig aning atong administrasyon karon. Negative 14. Gipangutana sa imong tupad, unsaon nimo pag-rate ang ato karong administrasyon sa ilang performance gikas presidente hangtod sa kinaubsan in general na manoy pipila ka mga naglingkod karon nga maayo sa performance pero jutay ra pero in general. I-rate 1 to 10, ang highest ang excellent 10, ang 1 lowest. Uy, ang kasagarang i-rate 0, isa pwede 0 lang. Naamo na sa social media, tanaw man ko. Gipang interview, taga-abroad, taga-ato, na ay naglungag lang, na ay nag-uma, pangutanon, naka-feel gid sila. Na mo ingon 1 lang, na 1.5, na ingon negative 0, pero sa survey karon sa dinganan ng survey ha, ng ilang survey ba, negative 14. Ang vice presidente arang-arang kay positive 31. Ana mao na mailhan gyud ang bakakon, ang dili magtamod sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, the truth will set you free. Magsigi ganitag pamakak, mugawas gid na nga bati gid taog image sa atong katilingban. Lingay mong tupad ingna kapila ka na makakaron tuiga. Karong tuiga ba kapila ka na maka? Duha pa man ka adlaw. Nakapamakak na ka? Ay, ya ka na din color sa imong buhok, tinuod na. Namakak na. Kanang badli sa imong kilay, tinuod na. Ala, namakak na ka. Kanang imong color sa imong ngabil, tinuod na. Namakak na ka. O, kapila naman ka namakak, be. O, kapila ka nagrituki. Ana mo, imong pagpamakak. Kapadir, uy, ano imong bisa ng initan, ginagmay, ramana. Ginagmay lagi. Asa man magsugod ang dako diyan. Ha? Kusga.
Unyag way gamay, naidako. Wow! Ang sama mo diha? Simple ana. Di mo pa nang analyson. Mo na ingos Kristo ang kasaligan sa gamay, kasaligan sad sa dako. Ang dili kasaligan sa gamay, dili sad kasaligan sa dako. Maubitan ang atong mga auditor bisag 1 centavo. Ako sa una maabutan ko kung tagtulo ka oras mangita anang 1 centavo. Kay kinahanglan balansihon gyud, balansihon. Og imong i-force balance 1 centavo maabutan kag auditor, dako kay nag-question nganong imong gibiyaan, nganong imong gi-forced balance ang imong transaction. Ikay 1 centavo ra man na. Moingon ding auditor, if you can do it in 1 centavo, you can do it in 1 billion, 1 billion, 1 trillion. Kung bakakon ka sa gamay, bakakon sa kasadako. Muna ingos Kristo, the truth will set you free. Ano? Nilas na lang lingi sa imong tupad. Yung na mupalit na gyud kog slot karong 2026. Yung na mupalit na gyud ko. Kay kining akong kwarta di ay kinahanglan kining ihatag sa mga kabos. Nya kay ang simbahan maron nato mo'y nagkinahanglag slot. Ato yung tagaan, ha?